la veta que ven periclitada el moment endras la derasaziun del Covid-19 ai irreala da mai che la liesta da restricțiuns es camons cresce continuada mai. Per nus catolics sa ai veni de finau il meglier ascia il temps da Covid-19. Durant quai temps covidic embrendan ils catolics da se distancia fisicamain durant quels tenien sidrech collegiaziuns da cardiença endras tecnologia religium familias. La invi da comunonza enten num del Bab e del Fiel e del Spirit Son. Amen. Jesus Christus, que a friu sia veta per spindranus, saigi cum vos. E con Teu Spirit. Usa condonci-nus il pli important dia della cardienza cristiana, la davosa China. Durant sia davosa sontga China, a Jesus lavau ils pais a ses apostels. In acta caresia envies un frenda ed il survec, endras il qual ella dau in sen a quai che il ven a condoncer il di venient vid la cruz. Lava in lauta ils pais, fus in a grandiosa possibilità per ils da tir, da se recordar vid il mandat da Gievgia sontga del Signor, da caressa in lauta sco ella caressa onus. Scege che nus savain buca prender part dalla sontga liturgia, embruainus da sentir il sen e la mundada da quai di en nossa veta. Nus rugain all'enciata per perdon. Nus cantaim Cordial Alleluia numero 131. Christus ciur de Diu, Tia slavetum friu, Seigneur pren pulcar. Tias nis mal purtar, Dich fac cadin pulcar, Christus pren pulcar. mors en spersanu, Das salita nur, Seigneur pren pulcar. perdonamenta nossas mendas e la remission da scadina colpa, concedi a nus il Dio tuttpotente misericordiae, il Bab ed il Fiel ed il Spirit Son. Amen. Amoraibel Dio, endras vias exempels muasas pianus, coins caresa autos, os durant que nos festivain la Gievgia sontga, sergurdainus cotias lavau ils pais ates juvenals. Daianus la forza de lavar in la lauta ils pais. Bucamo il moment del ritual dados, mobain en tutti ils moments da nossa veta. Posi in nusco familia, pus pais emetteren per autos. Quae rugainus endras Christus nies Signor. Amen.
Lecțiun ort la prima brev de Sant Paul a quels de Corint. Mes cars, eu a reciert il Signor quel che eu hai e confidau a vos. Quella notte che il Signor Jesus è venuto tra Deus, ha il priu il peun, fatto l'engraziament, rot il peun a getg, quai è mo cirp che vindaus vi per vos. Fagiai quai a memoria de mai. Ma dema mein ha il suentre vicinau priu il calice gent, quest calice è la nova ligia e meu seun. Fagiai quai a scissa vens che vos bois in memoria de mai. Perciò a scissa vens che vos miliais quei peun, a bois art quei calice, annunziais vos la mort del Signor, an tocken cal turna. Pleiv del Dio vivent. Engraziament a Dio. Nus cantaim la numero 56, la prima e la terza strofa. Scadim che sia sort confida, els mans de Diu il tot possent, il Seigneur reina quellem blida, en disiluras desterment, ci che risponda a simplor, abaghe già sin bien sulom, cum Dio renciaiva e finescia, vasia via in contin, silmana virtu benedescia, ed a ti confiat divin, Deus salva per misciun, eu lasciatai mai abbandon. Il Signor con vos. E con teu spirito. Ordì l'Evangeli tenor San John. Gloria a te, Signore. Ai fu avon la fiasta de Paschas. Esso sapeva che Signora saigi venida ed elagi da di od quest mund tirilba. El caresava il ses il mund ed el accaresava el stocken la fin. Ai fu da China ed il diavolo aveva già messo il cor de Judas Iscariot, il fiel de Simon, da tradir Jesus. Ma Jesus sapeva che il Bab agi dau tut en ses meuns e che el saigi venius da Dio e tuorni tir Dio. Che ais el ses el saus de la chavera a dipunius iu vestiu suren e mes in lenziel in tuon meta. Lua el desciu au el saiva ed a enciet alava il pais als juvenals e stigenda el scul lenziel kel veva in tuon meta. Cura quella i venius tir Simon Pieder a lesdec, Signor, ti vuol lavare il spais a mi. Jesus rispondiu, quai che eu fecel sasti usa buca capi, pli tarden don venstia capi. Pieder rispondiu a dic, mai duvaisti lavai il spais a mi. Jesus a dau per risposta, se eu lavel buca tai, asti buca cuminon sapun mai. Che o Simon Pieder dec, Signor, lu buca mo mas spais, mo bainera ils meuns ed il ciao.
Jesus adec adel. Ci che a fac bogn. Sto buc aung se lava. E lai schubers dil tuts. Era vus essas schubers den don buca tuts. El saveva numnada main chainin che vegni a tradi el. Per quai a el dec vus essas buca tuts schubers. Cura che laggiù lavau ils pais adels e trac en siu vestiu suren ais el puspais semes e Messa ed adec adels capir chai che eu ai fac con vus. Vus numnais mai musadere Seigneur e vus vais rajun per chai quel sun eu. Che eu il musadere Seigneur ai lavau ils pais a vus, sto ai nera vus lavar ils pais in a lauter. In exempel ai eu dau a vus, perché era vus fagiais sco eu ai fac con vus. Evangelii de ni Seigneur Jesus Christus. Laudati Christus. Minjaon da Gievgia sontga, sargurdainus dil lava ils pais e dalla fondazione della sontga Eucaristia. Ils pli importants aspects e la veta din Christi fidaivel. Os quella Gievgia sontga el temps del corona, lesieu menavos attenziuns in juvenal da Jesus. Cunus paterchain suvender, chai kel afach, savain eranus ir entuan, cun la corontina. Nus tuts celegrain sur dalla renconoscienza d'auters. Minjaton se domandain nus chai kils autes patracien danus. Eu les cenda in a damonda provocativa e supplica da reflecta quella ils proxims dis. Chai di Jesus sur damai. Chai malech a el damai. Ai dat in successur da mia Signor che descriva se sasco in juvenal che caresa Jesus. Bucamoi nagada, mobain chung gadas en in sulet cudish dell'Evangeli da John. Capítulo 13, vers 23. In dils juvenals era pusaus en cundar Jesus, ai fua il juvenal che Jesus caresava. Sceniv vers 26. Cui Jesus avius ie mumma esper ella il juvenal che caresava. A il deccias ie mumma dunna quai aitiu fe. Ven vers 2. Queu ais la corrida e venida tir Simon Piedre laut juvenal quel che Jesus caresava. Capítulo 20, versiat. Il juvenal che Jesus caresava hadeccia Pieder quai ai il Seigneur. 20, vers 20. Pieder ais se viuls edas diu a subandon del juvenal che Jesus caresava. Il è interessant da saber che John nominava el sesco il juvenal che caresa Jesus. Caresia ai in tema che se repeta en vias cartiras da John. E quai di num che aveva embrius acciai sur dalla carezia da siu magister. En ses autes cudis elas trais breves da John. Se referesce el da pli che vengetun gadas in la caresia. John sapeva che Jesus
en conosceva el e caressava el profundamente. Emblema brev da John 4, versia token 10, mes cars, la incaressar in lauter, perciò la caressia ven da Dio, e scadin che caressa ai nascius da Dio ed en conosciu Dio, ci che caressa buc a buc en conosciu Dio, perciò Dievus ai caressia, la caressia da Dio vies, nus ai se manifestada tras quai che Deus ha tarmesius sulet fel sil mundo. Perché nus vai in veta en tras el? En quai consista la caressia? Buca che nus vai in caressau Dio? Mo vain che la caressau nus ed a tarmesiu fel. Che duai satisfa per nos bucaus. Cars amics, caras amicias, cars afons, quai ai miu mesadi per Gievgia sontga. Embrandai da John, dalla sontga, da vosa sontga China. Als juvenals haveven a Gievgia da discuor, els stueven preparat con das causas. Inda dels stuveva fa las preparativas per tradisiu Signor. Mo John a necessejau quai temps complainamai. Ellen conosceva la valeta da mingia singul moment. El era plain caressia e consciens che el veni caressaus. E la fac mo sacciai. John capítulo 13, vers 23. In vils juvenals que caressava Jesus, saseva e Messa e pusava siu ciao silla sciuiala a Jesus. Lain s'espruar el temps da quarantina e la iamna sontga, d'exercitar la caressia in per lauter e per nos amics. Asci esco giorna fac da Gievgia sontga. Gauda mincha moment con des cars. Mincin duvai paterciar su vender la da monda, cai di Jesus surdavai. Se pusa sin sia sciuiala e senta la segirtà che Jesus dat. Ludaus sa Jesus Christus, sempre sei Deus. Nus cantain 402. Eu creio em tais confide, Die baptais klein bunda. eu creio em tais vibrader, die Fähigkeit la verdad. Eu creio em dein usader, die später Sonntag dat. Eu Spezet deine Schade, per Biblia da. ils 30 dis suvent de la mort dad in carceun ein in temps da malencurada. Ilai per nus in temps da ponderatiun e da quitezza e da memoria al trapassa. Os festivai nus il survesh divin il trendavel per ardu de marmels lorets e Luren Matthias Schlosser. Senior, dai adels il ruaus perpeten. Il lis perpetnas scleresci vedens.
Els ruausien con tot nos defungs o Diu en tia paz. Amen. Os festivain nus con Jesus la davosa sonja China. Quella sera a Jesus se fac spins scoin fumel a el od spir caresia la wow ils pais a ses giornals. Ed en oraziun a el vegliau la noc a on sia mort. Era nus la in plain speranza ir dir Diu, que Jesus a nunnau bab con nosas supplicas et oraziuns. Nus urain per nossas combinanzas cristianas, che sanno bo urain combinanza che in teu sanctuari, ma bei na casa, in famiglia, ni persuls. La senti tots il ligion de teu spirit, il ligion de carezia fraternitat, che collige tots battegiai in cun lauter. Nus rugain tai exaudenus. Nus urain per tots ils cartens, che san oz poraceiver tai in l'Eucaristia, pils affons che specin vessin nur in prima comuniun. Gide elsa sentit teia viginanza entras il peun de mincegi e las ceveras comunables. Nus rugain tai exaudenus. Nus urain per tot quels carstgeuns che fan survetg e la cira a medicina, en stizun, pils miets publics, las dismesse de rumians, la posta ed un bia auters. Schengeda dels avun de forza per lor lavur quotidiana, a buns moments de paus e ruaus per restar seuns e tancar nova energia per lor mincegi. Nus rugain tai exaudenus. Nus urain per quei temps de vivers in distanza. Gide nus ad anflar novas voias, per suandar l'exempel de teu fegl, e muossar in l'auter malgrat tot nossa carezia e benvoglienza. Nus rugain tai exaudenus. Nus urain per tot quels carstgeuns che han questa not Brigels con la situaziun, che se senten persuls e steuncels da viver. Permettet in bien eungela dels che compogna a porta lis in quels moments plein stiradecna. Nus rugain tai exaudenus. Diu e bab de Jesus Christus. Ti caresia vegne vesaible endrastius urvec el proxim, la attesciada dat da tiu fel, da suvendat tia veglia, ed esser per nus in bien exempel. Per quae engraziai nus a ti, os et en perpetuum. Amen. Nus cantain 256. Ova ben ciel, dies gentau, per reg del mund, Dio fill divin, Schiller Esser, beinden grau, ils duns genus aut ium fried, Schiller Esser, beinden grau, ils duns genus aut ium fried, Dio agel fill apriu la cruz, od spira amor per toienus, cum eralzandus nos
Dio, tut possent, ti eis refugi e força per nus. Bia generaziuns avon nus an endelgiu tais copcain per tucai che ti has quitau per mingina da nus. Per quae rugai-nos endras Christus, nia Signor. Amen. Il Signor con vos. Alzai ils cors. La in engraziar al Signor nies Dio. Ludaus, benedius aegis ti Signor, per la sonja chaina che ti has regalau a nus, scosendati a caressia senza parel. Ludaus aegis ti, cais daventaus niet schut pascal, ed has liberau nus da pucau e mort. Ludaus e benedius aegis ti, Signor, endras nies Cant, d'engraziament, che nos intonai nos ensemen con las rajadas dils eungels e con tus fidaivels del ciel e dalla tiara. Nus cantoin 200 conta siat. Soin, zeis moti, Signor, o Dio en las altezas, ti das onus il mediator, sanctiam et ascensiam, cum ciel et terra quod zemar, nos taius Signore lauda. Hosanna, 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 Spindrader, Signor Jesus car, tiais venius in tiara, en nom diva per nus spindra, nus tot sentiu corsiara, il monatai crucifiga, il bagatai glorifica. Hosanna, 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 ellententia. Signor, cura che nos musai in quest peun e quest vin, mettinus era tut las sfidas ed ils quitaus del mund dados avontai. Nus lain urat per ils carceuns ca invegni malseuns endras il virus da corona. Per tuts che han tema dat in infecțiun. Per tut quels che han buca se mover libra mai. Per las miedias ed ils miedis. Per ils ciruns e las cirunsas che ciren ils malseuns, per ils perscrutades che cercan schurmec e remedi, che Deus mandegni sia benediction per quai mund en la crisa. E nus recordain de tuttas personas ca in involvadas in differentes modas per spindrai il mund dalla crisa da corona. E insieme per tut quels carceuns festivai nus quella sontga Messa.
Vera mein sons eis ti Signor, ti eis la fondevina da tutta sonchada, per quai rugai nustai, tarmeta tiu spert sur quest dunse sanctification els, per quels daventien per nus il cier ed il seum da ni Signor Jesus Christus. La noche que Jesus ha venius tra Dius a il priu il peun e plidau il engraziament, e la rut il peun, e dau quel als juvenals scend. Prendai e maliai tuts da quel, quai ai miu cier, che vendaus viper vos. Ascia Jesus era priu il calicenses meuns. A puspai engraziau e benediu, pur sciu el als juvenals edec. Prendai e buai tuts or da quel, quai ai il calice, dalla nova e perpetua ligia, miu seum, che ven spons per vos, e per tuts en remission dils pucaus, fagiai quai en memoria d'amai. Quai ai il gron misteri de nos cardienscha. Signor, nus annunciain tia mort, e confessain tia levada, en docum. Signor, saragurdon della morte levada da tiu fel, un frinus a ti, che il peun della vetta ed il calice del salit. Nus engraziain che nus asciain e certes, che nus asciain sta, sco Christi fidaivels, avon tia faccia e survi a ti. Benedescia Signor et infirma ils menades e musades, las gidondras ed ils gidonders, da tias veseljas, nies Papa Francis, administratur nies ves pieder, et tut quels que survesen a ti cun cor sincer, fai che la cominonza da tiu pievelen conosci il sens del temps ed aventi pli e pli fidaibla al Evangeli. Se ricorda Signor era de nossa soras e nos frars cain mors con la speranza della levada. A tia voluntat recommendaimus os ora vontut, nos defungs Artur e Lorraine Matias. La esclarir su da dels la lish da tia faccia. Ba pren pucau da nus tuts, da iera anus beada sorte la vetta perpetne insemen con Maria, mumma da Dio, son Giuseppe con ils apostels e marters, e tut ils sons che tias carresa o denchatta e neu, con l'uragit lain era nus ludae glorificatai, endras Dio felni Signor Jesus Christus. Entrasel cunelle dentenel, ai atti Dio baptut pusent, e l'unità del sperzo, tutta onore e gloria, us et in perpetuum. La inurar con fidanza tir nies bab en ciels coi ni Signor amusau. Bab nos,
qualche ti hai sentire, sonst die originabel vegni tirnus, die vegni da vendis in piara scoenci. Ni espeun de mingiadi de janus vos, perdona-nos nos pecaus, sco-nos perdonaina nos culpos, e maina-nos bucen embruamen, ma bain spendra-nos di mia. Spendra-nos, Seigneur, da tut mal. Dai bundadai vela main passion nos dis, perché nos pudai en endrastia misericordia. Adina es a libes da pucau, es a gista tuts embruls, spiccion la beata speranza e la venida da nies Salvador Jesus. Perciai te sai nel reginavel, pia la posonza e la gloria sempre. Christus ai nossa paz e nossa reconciliazione. Lain percoiurar, Seigneur, buca fai stem da nos pecaus bubai, mira sin la cardienza e la bunaveglia da tir pievel. Da janus e da tus casceuns bunda daivla main paz ed unitas cotias vuliu. La paz del Seigneur sai giadina con vos. E con Dio scelto. Nus cantain 250 oggi. Pren cauda tots carstans, dia sanctes plessuras, fece nossas almas puras, nos alzai in rugam dils noms, Ascia plaids Christus. Prendai e magliai da quai peun, quellai mia veta per vos, che us tuai nus confessar. Seigneur, eu sun bucavengons, che ti veni sotto il mio tec, di mai plait, e mia alma diventi sola. Signor Jesus Christus, ti eis il peun della vita alla suletta vera vita. Io creio che ti es veramente presente al Santo Sacramento dell'Eucaristia. Io inquira il tai, io glorificato il tai ad adura il tai. De mai che sai os buracciaiver tai il peun ed il vin consacrau, rogo che ti venis tutti nel mio cor ed in mio alma. Sine qua che sai di un neus fermament con tai, antras tu son spirit tot possent e tot present. La recciaiver mai tai provenit non treus de tai. Sai des per mai il manna e il desir, il peun dels eungels durant mio viadi, fetch de rester a roman tras il temps. Possi l'union con tai esser per mai, scone avangosta la cevera festiva divina, inega in ciel, a consolazione per mai en l'ora de mia mort.
Per cui tot roga leu plein fidanza, ti eis ja nossa vita, nossa paz e nossa alegria. Amen. Signor, nus entrain el di da tiu sufri che has pindraunus. Vid la cruz hasti endirau. Per la tribulaziun di l'endirmund. Da tut ils temps spendra nus da quella crisa, o Signor. Rinforza agnes spert. Profundesca nossa cardienza. Gida-nos da gidar autos. Prepara-nos da prender parte del PT di laudes. Con quell'orazione passandai nos quai di e se preparain per saber prender parte alla liturgia da venerdì sogno. Venerdì sogno, ils dis del endirà e della morte di Jesus Christus. Ma in nus è la lis liberonda della levada, la dolor semida in allegria. Il Signor con vos. E con teu spirito. Il Dio fidaibile e bondadaivel maininus dalla morte alla vita, dalla desperazione alla speranza. Or la tema d'angoscia alla confidenza. E la liberesci nus da scadina indifferenza e fortifichesci nus alla caressia. Sia pace emplanesci nos cors, unesci nossas famílias e condonci l'endirmund. El benedesci e proteggi-vos il bab ed il fel ed il sperzogn. Amen. Nus cantain 260. O Signor, reg per Gievgia vis, riscai-nos nossa vita, dalle nossa senda eis lalis, la forza e la vita. O Signor, benvenutai, dimon venilus mai marchei. O Signor, regnascai condus, e mossa-nos la via. Fai clares dis cain buras cruz, dai gratia e alegria. O fai florir la sontga, nossas almas in verdad. Silla Messa giovavon il spas del cor a indifferentas causas. Quellas vegnan avon el evangeli. Tet lai bain tier e mirai scellas a in keu avon meum. Suenter vi cantau ils psalms, en els mess in vöia vers il pulm de las olivas. Els miniter in bain, num naus Gethsemane, a Jesus ha dit a ses giufnals. Stai keu, verton che eu mon a fa oraziun. Lu a Jesus preu cunel, Pieder, Giacan a John,
Ad el han cirta vesna vuch ad anguscia, ad el ha detcha dels. Mi ormai tresta da muir, stuai, cheu e vegliai. Ad el ha eus in cem cumpli lunch, al se firs per tiara ad arrugau, che quell'ura mondi se pussaivel sperasvi. Ad el ha detch. Aber, miu ba, tut ai pusaivel a ti, dosta quai kalish da mai. Denton, bucasco eu vi, mo bain sco tiul. Lus el turnaus ad han flauels dorment, ad el ha detcha Pieder. Simon, dormas? As buca giù la forza da vegliar in a soletta ora. Vegliai ed urai, perché vus curdaies buc en tentaziun, il spert ai bain proms, mo la carn ai flaivla. Lus el puspai eus ad aurauculs medems plaits. Turnant al puspai flauels dorment, perché els pudevan bottaner virtils els, ad ai han bossa veuce risponder ad el. In a terza ga es el turnaus ad a detcha dels. Vus dormis eruasais a un gadina, quai basta. Lura ai cheu, mirai, il fel dil casceun ven sur daus els meuns dils buccorns. Stai si, lain I, mirai, quel che tradescia mai ai cheu. A ben gleiti, vertant quel plidava a Judas, in dels 12 arrivaus, a cunel in a grande roscia, armada con spadas a festa, ter messa dels prims sacerdots, musaders della legia a vels. Ad il traditur vevedau del quest segn a getg. Quel che obetchel aisai, ma taia fermel a mai precauta mai cunel. A scocca le venius es elos vitir Jesus ad agec. Rabbi, ad abiciauel. Ils auters en daia dies ad el ad ames el a ferm. Che wa indels presents trazio a spada, daus il survient il prim sacerdot a tagliau giù a quel in ureglia. Jesus es seveuts direls ad agec. Sco en kundar en rubadur essas vus vegni con spadas e bastuns per metter a fermai. Minjadi haeu instruiu el tempel in vies e vus vais buca mes meun vida mai. Molas scartiras scon se compleni. Queu han tots bandunau el ad ein fuggi. Nus sessen flain el iam na sontga. Eu giaviscela tuts che la fiasta dallas liturgias allas qualas vos se participais el internet et el televisiun rinforcivus el cardiencha. Giaviscela vos tuts et tuttas benedidas uras a casa. Mirai bain da vos, possi Deus esser con vos. Mai è la pace con vos. Sin se.